Nasaan ka ba? Dito ka na sana muna. Radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Dan magtulog ka ng mundo. Araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! XFM. XFM. El eksakto ora, alas 4 tarde ya mga katropa. Kahit anumang oras, hindi kami natutulog sa paghahatid ng mga balita. Sa paglubog ng araw, may mga pangyayaring nagaganap. Mga talakayan sa lokal, nasyonal at internasyonal. Hindi ka makakaiwas sa Asintado! Asintado! Huha! Buenas tardes, Ciudad de Zamboanga, 98 Barangay, Asia's Latin City. Asintado! At yan ay katalin, why gat man late? Kahit taman abanggat ko na di aton live. Specialmente, akin na 99.5 XFM Zamboanga. Taman abanggat mga katropa. Sa programa, taliba ko sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Especialmente sa mga tiempo, ha? Akil mga nuevo lang niya bolbe na mga diferente sa trabaho. Buenas tardes, Alina, kilometer 7 ba? Tama ba? Ora kilometer 5. Alina, Barangay La Paz, mga katropa. At amira ka natin aura si Annie Rose Julian. Buenas tardes. Sabla pala, buenas tardes. Ara, hindi akat yuman late. Ecstasy. Buenas tardes, Conakelias, mga Marites! Buenas tardes también, Conakelias, bueno, hace historia. Ecstasy. Extano. Buenas tardes también con aquellos, bueno, inventa mga istorya. Manuntunto vosotros conmigo, ha? Mga katropa, alas 4:30 hasta para alas 4 del tarde. Ecstasy. Hoy, watching na live, mga katropa. Extano. Alina Barangay Recodo. E otro, mga katropa, ha? El Agila, mababa ang lipad pero ang respeto naman sobrang napakataas. Ecstasy. Extano. Ecstasy. O alinaw na Barangay La Paz, kilometer 7, suena dogat El Radio. Aliko na Annie Rose Julian. Radyo ba na live ka atong tamira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga taymangod muslimin. I love you, mga kalasan ko. Labi na hula sin Holo Basilan, siya si Holo Tawi-Tawi, siya si Tangkay Bonggaw, Basilan, katan-katan na.
Barangay Recodo. Asigado. Kay brother Tol, Kagawad Jad Daris and two families sa Ipudin of Talon-Talon. Greetings from Ali Common. Ang agila mababa ang lipad pero ang respeto sobrang napakahaba at napakataas. Asigado. También, buenas tardes también, Alina Kiniput, family Ramos Basan, Sama kun Ann Gonzales. Asigado. Don't forget to like and share, mga katropa, and live diato na kina 99.5 XFM Zamboanga. O para sa mga mahilig uminom ng Santon Plus Coffee Mix, Asigado. sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti nang piliin, mga katropa, ang kape na makakatulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito, walang side effects ito, ang kape na iniinom namin dito. Asigado. Oh, buenas tardes! Alina Barangay di Mio, Barangay di Tuyo. Alina Barangay Pamukutan, kun katropang Idol Eva Malyari Baudi Ituralde. Nala, tamira ka natin live na live, mga katropa. Don't forget to like, mga katropa, and share LD aton live na live. Asigado. Eksakto ora, mga katropa, alas 4:32 ya. ¿Qué tal vosotros sa mga tiempo? Tatomaya ba kape? Tamerienda ya ba? Aquellos también, mga katropa, di atun ke habla kita nuevo lang pa, ya volve, no? Na mga diferentes casa. Mira ya ko sa LDB puede mira para na suena, para si volve si Mister o si Mrs. Preparaw ya el Sena. Hindi kaya kun Mister pa o kun Mrs. espera. Kansaw pa si Mister na trabaho, kansaw pa si Mrs. Kabar ito man na may trabaho, o may papa lang. Debe mira ya cosa debe puede. Hablangan niyo kung vosotros, mga katropa, igol kung katropang Marlon. Si katropang Marlon gat eltas kusi Sena. Basta na casa masing kansaw, while ta ase el mga notisya, ta sasaya mga lamas. Ta pensaya na eskwela pa lang, na trabaho pa lang, ta pensaya para kosa ase ula para na Sena. Debe ang sinal mga mindset del mga marido. Pati al mga mujer, mga esposa de ustedes. Asigado. Hindi kayo espera lang sweldo. Espera ang sweldo di Mr. di Mrs. Bueno tamen, bueno tamen siya. Magandang hapon po sa lahat, mga katropa natin. Sumasabay. Sumusubay. Subay kela, kwanyagel, morde ka natin subay. Sumusubaybay, mga katropa natin sa programang Asintado. Hello, katropa! Shout out kay Rene Oton diri sa Labuan General Hospital. Oy, alina Labuan Hospital, tamira ka naton. Live na live LXFM sa Zamboanga. Alina Barangay Labuan, specialmente alina Labuan Hospital. Ken kita korda antes mga tiempo 90s, 70s ang sinal kansyon, mga katropa. Si tanda na baile. Diba? Makagana ka pa. Asin tayo, pesin mga music. Ang sina todol tarde. Para maskin tabol be man to na kasa, abordo to na bihikolo. Akal ba energetic at mga katropa. Especialmente, aldi ato mga driver. Jeepney driver.
Alin na mga diferentes PUJ kenta munta sa mga tiyempo? Ha? Buenas tardes con vosotros. Tunal di ato mga jeepney driver, tricycle driver. Kevin suena ka del radyo ha? Kita matuto akin na 99.5 XFM Sambuanga. Mayong hapon po kaninyong tanan mga igala silingan nato halabi na sa ato mga silingan probinsya Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay. Kanang muabot yun ang frequency ba sa 99.5 XFM Sambuanga. Tambulul-bulul kita gini. Buenas tardes, Canal de Mio Barkada. Barkada di tuyo, Barkada di Mio. Cap Nelson Bicasa, kanal di ato mga kapitan, kanal di ato mga opisyal. Saludo, kanal di ustedes mga trabaho. Kita trabaho kayot ka, blagita mga katropa, con todo corazon. Con todo corazon, inway ko sa ablagita tatrabaho for interest. At sino yung mga opisyal, kere-kere yung akil tatrabaho kita, hindi kita tapensa ko ng sweldo. Hindi kita tapensa ko sa negosyo debe ase para iyan kita. Si kaya naman tu negosyo ko debe ase. Siguro, aquel para conectado también na dito yung pamilya, conectado también para na dito yung bibientes. Aquel, hindi naman to pwede kada official, si official lang to, no ito business. Na debit yan ito business. Para si atraga contigo ang mga konstituente di tuyo, yan ito ke cosa alcanza. O pwera ko na siya mga katropa, maski no ito business, el di tuyo esfuerzo. Usa el di tuyo esfuerzo con aquellos mga kung ken tu conoce. Akin sintaw na mga de, abla kita mga ahensya. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Debe ansina kita mga katropa, ha? Ecstasy. O abla pa si Ronald Antonio, Lina Barangay Kawit, katropang Marlon. Extano. Ha? Buenas tardes, pa-shout out con el dito yung Barkada, kinakawit. Especialmente kuna Cons Mazasgali and Madam Beng Saavedra, Ali Common and Ronald Antonio. Tali ba si Ali? Oy, belated happy birthday gali kumambeng ha, Skali. Ay, anda kami degal di Ali na Barangay Kawit. Thank you so much. Napakasarap ng tiyula itom. Standby vosotros mga katropa ha, ay bira kami magkakwanto sa biso. Sabed vosotros mga katropa, y aprecia ka chumoy bien, especialmente con aquellos mga ya queda beneficio de tupad. Lego ese mga katropa. Kemba el kung kenta ay diskuti aki. Alegre kita mga katropa. Kaya el mga beneficiaryo aki. Amo el mga farmers. El farmers del Sitio Papaya, Barangay Pamukutan. Sila elia kena benepisyo también aki mga katropa. Hindi akel amo-amo lang el kara, bira-bira lang el kara. Akil ba palakasan system lang. Suki, abla kita palangga. Kese, nagat kita maga komento ta resibi. Amo lang mga kara. Ora kita, presya kita muy bien mga katropa kay el diato mga beneficiaryo del dole. Under na tupad. El mga Farmers Association también, ya pwede kita man na cover alina Sitio Papaya, Barangay Pamukutan. Na mga otros sa kita barangay, kosa ba? Mga katropa di aton, ketal ba? Ketal ba sa mga tiempo? Ese, la manera que hace mga katropa, el mismo habla kita
asosasyon también del mga farmers. Para pwede sila benepisya maskin pakimodo. Just imagine, komo nyaman kita ta pwede obserba na mga highway na mga kamino, naman tupad, aki ya pwede kita obserba na magkakaingin, taas sila el tupad. Standby lang mo sa otros mga katropa ha, numakambya. Stay tuned lang, alina 99.5 XFM Zamboanga. Saka kita al kwanto sa entrevista con al diato mga beneficiaryo del tupad. Kenta man tupad alina mismo mga Montesco. El eksakto ora mga katropa, alas 4:40 ya, standby mga katropa, ay bira kami. Después lang el Cuantos Abiso. I just feel it all the time. Send money abroad quickly and easily with Mlulir to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulir. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulir. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulir. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. XFM. Boring ba ng buhay mo ngayon? Baka tripong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Maraming laro, sure ako na di ka mababago. Yes, there's no winner tayo. Yes, ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, kang mabago ang buhay mo. Yes, there's no winner tayo. Yes, ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes, there's no winner tayo. Yes, ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka mabago ang buhay mo. Yes, there's no winner tayo. Yes, ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Mga katrupa, exciting! Yes, to help! Si Joel, dili ko katarong tulog, pila nakasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Pibo jud ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Ang happy ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM. Vision Next! Marami na ang natulungan! Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City. Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil. Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just rin pala ng Tagum City. Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. XFM.
Santon Plus Herbal Soap. Si Aida Cordero, taga Butiki. Itom bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itom sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga bulika. Kita sa sakit na mukha, litra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa among lugar. Ang pingi ang sarili kay mauray kapital. Palit aning herbal capsule makoy itumar. Minta sa'yo pa kung mahimo magpalayo. Ayaw hulatangan na apay mahitabo. Lisod ma-hospital, ayaw pag-abusar. Santon Gold Herbal Capsule, lami kay natural. Eh, tahi ang pamilya ni mo. Katagayo, eh! Dirita inom sa makaayo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbad. Ang bukol, sarang kunahon. System to more, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May alivio, Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga espiritu. Santon Gold Herbal Capsule. Epektibo. Santon Gold epektibo sa mga talagsaong sakit, makahatag og alivyo. Dirnata ka nila'y tumara kung gusto kang maayo. Kaysa panahon karon pagkaalisod ang mga sakit-sakit sa ulo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbad. Santon Gold Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang kunahon. System to more, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May alivio, Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga espiritu. Santon Gold Herbal Capsule. Epektibo. Santon Gold Herbal Capsule. Daghanag natabangan. Cancer, diabetes, high blood, mental decline. Og sakit sa kasing-kasiman maalibyan. Protektahi ang pamilya ni mo. Ang virus karon katagayo. Ang mga bukol-bukol, sarang kunahon. System to more, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May alivio, Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga espiritu. Santon Gold Herbal Capsule. Epektibo. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
Exciting! XFM. XFM. El exacto hora en las Islas Pilipinas a las 4:50 ya. Agi pa syempre na programa for Sean na mga katropa. El ascorbic acid Santon Beach Sea. Una kilos baga suki palangga diaton. Ke tabus ka konal diato baga produkto del Yes to Health. Puede ustedes enderezar na mga diferentes farmasya. Diferentes farmasya ha mga katropa. Y también, puede también ustedes man avail o man order sa Lazada and Shopee mga katropa. El mga diferentes sa produkto del Yes to Health. Mga katropa, para contigo, debe ba coopera también el mga barangay opisyal na di ila komunidad acerca na mga motorista kenta usa open mapler ha agara iman turnover na otoridad para imprenta el violación bao na proposed ordinance number 2025-180 mga katropa. Si para contigo ba mga katropa debe ba koopera también el mga barangay opisyal na di la komunidad? Kay may mayor parte mga katropa diaton na mga barangay road ha, ablay kong bosotros pera na mga highway, akilang pa kita na barangay road. O eto ha, katropang Juan Santa Teresa Vicente. Para contigo ba debe ba koopera también el barangay opisyal na di la komunidad? Acerca ka na mga open mapler, mga motorsiklo. At amira ka natin aliaura na barangay Kawit si Juana Santa Teresa Vicente. Anda na kita kina barangay road mga katropa. Hindi lang kumigo también niya sa leha. Pero si Mine on Me mga katropa debe koopera. Debe el di aton mga opisyal na diferentes barangay, el 98 barangay, debe ase el habla kita simultaneous operation kontra con el mga open mapler. Kaya sabi vosotros mga katropa, maskin alas 11, alas 12 del noche, observando kita na mga barangay road mga katropa. Siyempre, habla kita mga abusaw. Sa Pandos Los Buenos mga katropa, aboroto yagan el mga mapler. Pero prikura pa man na rungka-kirungka. Naku mo, takita ara na punto mga katropa del istorya ha. Agin asintado. Si para contigo debe ba el diato mga opisyal del barangay? Agara ko na ese and then mana turnover na propio. Na proprio ehensya como ablagita na otoridad. Pero si ase tamang kita el trabaho de ese klase na ablagita agara ko na esos mga takore alina de ustedes barangay mga open block mapler debe approachable kita magkwento asi kita intende. Como sample ya lang, el barangay Kawit, ya pwede kita man notice. Ya pwede sila agaraun motorista que bien habla kita alboroto el mapler. Ya tiene que man turn over ese magakatropa na otoridad. Aura magakatropa ay imprenta el violación. El violación que hace pasar el ordinanza. El proposed ordinance number 2025-180 Why otro, el número 1. Número 1 mirase. O digo mga katropa,
el Konsehal del Distrito 1, Attorney Gian Enriquez mga katropa. Ablagaan nila mga katropa. General apelo con el 98 barangay aquí na syudad. Na el debe el diatun mga barangay official. Tiene derecho para coopera. Con estos mga blakita open mapler mga motorsiklo kentauza. Naraanda kita mga katropa ha. Aquí pa syempre na barangay road area. El pregunta mga katropa. Sa Pandos Los Buenos ha? Ken Sintipica. El pregunta ay asega si Kapitan? Ayuda ga koopera? Kumabla kita simultaneous operation? Na barangay di suyo? Man monitor, mira, observa con el mga motorista. Kenta ko rin na di siya barangay. Aquellos mga motor alborota. Ay tamira yo, 50-50. Mas lalo si abla kita chenega eleksyon. Ese sa Pandos Los Buenos mga katropa ha. Amo nga naging tabla kita Ken Sinti. Na sintado. Hello, shoutout lagi ka na mo na tulong atong tawigat kami. Kikuntigo sama ko na Rosana Nalda. Alina barangay tulong atong gracias. Aura mga katropa. El di mio saludo con el barangay oficial del barangay Kawit. Good job. Ese un ejemplo kita dali kita mira. Kita kopera el di atun mga opisyal. Semihante lang el barangay Kawit kaya man turnover sila con el un motorista. Que bien alboroto el motorsiklo y calavera pa. Na para con vosotros mga katropa. Debe aquellos mga chene motor ali alboroto. Así abira con ese na standard. Yo admitido man también yo, tausa man yo tamen ansina. Pero ya pensa kita el role model, kita el una media, kita el una public servant. Pero aquel tiempo, no hay pa también ese habla kita, ese proposal ordinance, pero kaya naman también ese lay. No magkakatropa, acerca ng mga open mapler. Pero pensa kita muy bien. Kita el role model, kabar kita el tadali mal ejemplo. Admitido yo tao sa'yo ansina. Ese mga open mapler. Agel pa SC. Ahora mga katropa, mas bonito gali si kore kita na camino. Bien silencio el diatun motor. Kay si silencio mga katropa. Ta pwede kita mangkwento, uwi buenamente con el diatun back right. Ta pwede kita uwi el diatun pito, si kita tapita. Pero pruba tu mga katropa si el dituyo motorsiklo. Si el dituyo motorsiklo mga katropa. Dola kel makakebra ya kabeza. Makakebra ya kabeza mga katropa. Like for example, dito backlight si mangkwento to hindi tanto ta pwede uwi kay por causa alboroto dito mapler. Tiene si pita tu embes todas poco el pito hina lang kay por causa alboroto el mapler. Na ese na mga barangay road araw aura mga katropa. Challenge este para con ustedes.
Challenge habla kita na cosa y habla el mismo konsehal, Attorney Gian Enriquez. Tiene papel el barangay official para agarrar con el maga kentan operate maga motorized de motorized pambot maga motorsiklo maga katropa alina de ustedes barangay mga katropa di aton. Ese sample kita na di aton mga barangay road. Akil mga atyan tamira ka nato na di aton na Facebook Live, mang-comment daw vosotros. Si Kilaya el Sintido, el habla kita mga open mapler alboroto. Anda kita na highway mga katropa. Agay, mas lalo yan na highway. Klase-klase tuwi mga mapler, benduele na oreas. Puwera con el mga motorsiklo también, pwede kita observa con el mga bihikolo. Agil ba bigla lang takore kung mabla kita, pensaba kita kay mga blasting, agil de tarega na mga barko. Akil blasting takita ko ng mga sisi, da akil mga sunor. Tansirit lang, duel at engget na oreas. Naaura mga katropa, si Alina Highway, na pwede mang kita obserba aura, chede pa kayo takore. Na sabi vosotros, chede kita kung kanya mang kwento un negosyante. Hindi man le against con ordinanza. Hindi le against con ordinanza mga katropa. Apresyale con ordinanza también. Pero el issue question kasi, el ordinanza daw que debe si hace pasa, especialmente si na maga open mapler o cosa ba anything whatever, debe tiene decibel, Habla kita magkakatropa. Tiene decibel meter. Para pwede gayot, habla kita mira, si habla kita motorista, tiene ba gayot violasyon. Yaman lampas bale na 99 del decibel meter speed magkakatropa. Na pero asigun kun Councilor Gian Enriquez, magkakatropa di aton, nakosale ka nato niya abla na mas temprano magkakatropa. Maskin wide decibel pero si mira sila o mira el diato mga autoridad. El forma lang pa del motor. Alboroto el tambutyo. Alboroto el mga mapler. Pone kita, si el dito yung motor tali na 1000 cc. Then na obserbasyon di ila. Dol abla kita bien alboroto kayo. Dito yung abla kita motorsiklo, el dito yung mapler. Maskin wide decibel meter. Ay kuwi sila ko na Jesus mga katropa. Wera lang, el decibel meter si Chene mga challenge. Si hindi gato abla kita mga katropa conforme kay Chene to violasyon. Ay ase sila Ay ase sila. That's the time usa sila el decibel meter. Buenas tardes, Alikon Alpi Bidal. Shout out kuya, Lina Barangay Ayala. Hello Alpi, ketal man tu? Ketal man tu neng? Para con el todo,
Para con el todo, manda kita intende. Cosa ba el decibel meter, mga katropa? Uy, ustedes mga katropa, ha? Ang decibel meter ay tinatawag sa Tagalog, mga katropa, sukatan ng ingay o panukat ng lakas ng tunog. Minsan ay tinatawag din itong sound level meter. O sabay mga paliwanag agi mga katropa. Ang paliwanag mga katropa, ha, ang decibel ay ang unit o sukat ng ingay o tunog. Siya, dito yung mga motorsiklo ali, ha, mga katropa, dito yung motor. Klase-klase ya. O el meter también, mga katropa, ay gamit sa pagsukat. Si hindi daw komportable el un motorista kay tiene le violación con el dice motorsiklo or tiene challenge habla si Konsehal Gian Attorney Enriquez, that's the time. Or habla kita ay amo usa sila con el decibel meter, pero si tamira sila con el dito yung motor pa lang, daan pa lang kay ben suena el radyo. Suena el muffler. Pwede man to sa observa también mga katropa, no? Si Claya de duele na orejas el una tambucho el motorsiklo, da kita el muffler. El pregunta mga katropa. Ha? El mga tiene negosyo, ekal tabende mga pipe, tabende mga muffler, open pipe, pasaw na DTI, aprobado mga katropa, and then sila as a stall owner, bende sila con ese, con el mga kenta kompra kanila, kenta kompra kanila. Siyempre usa sila na dila motor para forma. And then minsan ganit umenta pa ese sunor akil kalayat el sunor si ubigan na ustedes wakil mga New Year aliya tamira ustedes akil sunor del muffler otro akil tak 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 ansina tiene kel cosa tapone ta umenta para mas aboroto kayo katropa. Ala tarbenta ka del tabutyo. Ahora el pregunta aquí también di mio mga katropa. El mga stall owner, aquel mga chene mga negosyo, kenta se tambutyo, kenta vende tambutyo, ese mga open muffler. Ay hace también con esos inspección el diato na city local government. Inspeksyon na ese sila. Por eso tapelagan el mismo Konsehal Attorney Gian Enriquez. Paborya bira na standard. Bueno era mga katropa, si Jutay lang el pena. Kebertu mga katropa el pena grande. 3,000 pesos mga katropa. Onde tu sacas 3,000 pesos? Si para pang gasolina no ay ito. Kamote. Uwi kita el palabra del City Councilor del District 1 mga katropa.
Durante así kita entrevista. Uy, vosotros mga katropa. Uy, vosotros, el cosa y habla el mismo Attorney Gian Enriquez acerca con aquel ba tiene comento cosa kuya lang no hay maya decibel meter. Uy, vosotros mga katropa, ha, aquí el palabra del mismo concejal Attorney Gian Enriquez. Again, otra vez, ha, mga katropa. Asita daw klaro po ko, ha, kaya na cellphone lang yung tamanda, uy, ha. Otra vez, ha, mga katropa, uy, vosotros. At dali daw kita liya kung tek, kumansin daw kita kay para klaro kayot kay tek, man-play daw to tek. Medyo parang kratchi kinadi ato na no, Mike. Dali ha, man na kita man-play aki kuntek. Para uigat vosotros mga katropa. Ese el cosa ya habla el concejal del Distrito 1, Attorney Gian Enriquez. Maskin why decibel meter ay kuwi sila con el maga motorista kenta usa open mapler. Uwi kita ese short pala ano lang sa entrevista kay tiene pa si mga otro sa mga katropa yaman interview kita con ele. Alio. 150cc naman ito yung Sueta Grande definitely mas inoy decibel meter ay kuwi kami dito. May mas question. Hindi mo ito, matabla yun. Underboard. Para kung nag-eles mga rider, para mas kontrita explain. Underboard itong motor. Less than 400cc. Less west BM. Then alto. Resuena. Masking 1 decibel meter. Pwede kami. Masking 9 decibel meter ay pwede kami kuwi con vosotros mga katropa. Ese ordinanza ese del city government, del city ese, especialmente el Kenya habla. Attorney Gian Enriquez, mga katropa. Y él mismo también, mga katropa, y habla también get ele. Kay maskin el habla kita el barangay official. El barangay official, mga katropa. Pwede también coopera. Coopera, agara, kui con el mga motorista ken tausa. Ese mga open mapler que bien abloroto. Ese challenge ese para mga challenge ese mga katropa. Na di ato mga official, Challenge ese na di ato mga official. Mira daw kita. Si pwede baga sila ase? Kui baga agara baga sila, liba sila na police station? Kay akil lang na barangay Kawit, pwede kita man notice. Ya daligat ka naton, Ya daligat mira sample na publiko. Mga katropa, pruba daw kita lama ko nila mismo kagawad del barangay Kawit si kagawad Nilo Molina. Alam mo kita, tek, yan kita number li, kagawad Nilo Molina. Aray, wait to Ay sila kailangan turnover. Alya na police station mga katropa, del police station na 9 Ayala.
Takyo. Mansenyo contigo, teka. Hablalan to Colonel Kagawat, ban entrevista kita con ele aquela cerca del motorsiklo yaman turnover sila na police station 9. Mga katropa. Ese, el cosa kita pwede mira ali. El barangay Kawit, ya dale sample. Ya agarra con el motorista, ya liba con el motor para na police station. Amo, el cosa kita sa entrevista ko na attorney Gian Enriquez, el city councilor del District 1. El barangay, tiene authority para agarra y man turn over con ese na propio law enforcement, mga katropa. Aral pregunta di Bio, bira lang yun tase, ha? Kaya ba ha, si Mr. Official? Kaya ga si Kapa, si Conestatina? Challenge este! Kabarabla kita si Chene pa eleksyon ay pursigi, oh! Si Chene eleksyon pursigi, ay nako! Si pursigi al eleksyon, hindi ta pwede mag-contact? Dale otro. Manadete number si konsehal. Hindi na yata pwede. Out of coverage. O ese tek, talitek. Amo ese. Amira kita baga katropa. Siguro man-advertise sana kita. Ay, bira kami ha, mga katropa, standby lang vosotros. Pregunta kita con el consejal del barangay Kawit, si donde con ese agarra? Donde con ese agarra motorista que el motorciclo bien alboroto, mga katropa? Ay, bira kami, después lang el cuantos aviso, que syempre na programa, El Acidado. I just feel it all the time. Send money abroad quickly and easily with Mlulir to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulir. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulir. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulir. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. XFM. Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos. Sa pag-ikot ng letra, may chance na makuha ang swerte mo. Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop. Exciting! Yes to help! Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by stevia glycosides. XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mohamis ug moputi? Sa Claire Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated. Senton Plus Herbal Oil. Jenny Abellion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko. Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desmenoria. No more. Senton Plus Herbal Oil. XFM. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sistapain. Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa. Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Kita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa mong lugar. Ang pingi ang sarili kay mauray kapital. Palit aning herbal capsule makoy itumar. Mintas sa'yo pa kung mahimo magpalayo. Ayaw hulatangan na apay mahitabo. Lisod ma-hospital. Ayaw pag-abusar. Santon Gold Herbal Capsule. Lami kay natural. Eh, tahi ang pamilya mo. Katagayo, eh! Dirita inom sa makaayo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian na sulbad. Ang bukod, sarang kunahon. System to more. Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado. Santon Gold Herbal Capsule. May alivio. Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga espiritu. Santon Gold Herbal Capsule. Epektibo. Santon Gold epektibo sa mga talagsaong sakit makahatag og alivyo. Dirita ka nila tumara kung gusto kang maayo. Kaysa panahon karon pagkaalisod ang mga sakit-sakit sa ulo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian na sulbad. Santon Gold Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang kunahon. System to more. Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado. Santon Gold Herbal Capsule. May alivio. Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso
mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting! XFM. XFM. FM. El exacto ora alas 5:27. Mirando aquí na porción del programa Asintado mga katropa. Ana dia de lunes kita mga katropa. A mes de agosto, fecha 10, año 2026. At alipa pa siyempre ustedes mga katropa. Nakatune in pa rin siyempre po sa Gina 99.5 XFM Zamboanga. Buenas tardes daw aliko na Miko Angelo Ramos. Alina Barangay Ayala Adbena, cerca el Fiesta Lima Kakatropa na pecha 16. Buenas tardes también aliko na JC Angeles. Shout out daw, Ablele Fare, shout out. Problema. Hindi ka natun tabende kuan aquel tabula ba tabula kel tioka. O hindi kita mampaligoy-ligoy mga katropa. Prikura lamang si Talya on area standby si Kagawad Nilo Molina del Barangay Kawit mga katropa. Pregunta kita si donde sila ya agara con motorista que yaman turnover sila na police station na Indel Ayala por causa gane naka-open mapler. Sa mga tiempo, nalinya ka natin aura junto si Kagawad Nilo Molina de Barangay Kawit. Kagawad, buenas tardes. Malo, buena, good afternoon. Yes. ¿Qué tal, Kagawad? Pasensya na disturbo, ha? Sí, okay lang. Okay, Kagawad, keri kita sabi, si ba motorista, ya manon turnover ustedes, el motorciclo, na police station na Indel Ayala, donde ese particular, ikilaya ko na ese agara, Kagawad Nilo? Buenas again, buenas tardes, todo mga kawitan natin. Sí. Vale, ese suceso, no, del ayer, entonces, mga 11 pinapas. 11 p.m. Sí. Sí. Actually, mga early pa kayo, mga 9 or 10, pinatapas na barangay ang Buroto, mga Mapler. Alya si Adrento, na barangay. Sí, alya na barangay, si Son Pipe. Alya kita na barangay, no, de noche. Kita kami ganakap. Sí. At yung mga tanos. Sí. So, akil kami Bolbida, kami mga 11. Pas, taming sila pa akil laban na baluno daw. Kaya actually, el mga el taliba ko motor. So, yan, hold pick up. Pwede kita mag-hold el mga tanos kaya pa sa Sina. O, yan, find out kita kay mga minor pa. Tapos, no hay lisensya, no hay ID, no hay todo. Motor también, no, Buroto pa. Sí. So, yan, decide kita kung nag-iliwa na police station para man-turn over nyo kasi minor pa kami sila. Sí. Curfew, ya. Kasi pa ba, o kabara, ang okay lang, kumpara lang doon sila pan, el razón del dos jóvenes, 14, 16 anyo. Sí. So,
Kel na pwede kita liban at nakapit na Yalap Station at citation kanila. Si. Ticket, para sila mga mayore, sila yung mga bata. Si Kel, pwede kita mantihin. Si, ya pwede kita manotice ko ng motorsiklo kagawad, kumabla kita kalabera mangkel. Si amugani kel jatun el motor también na kita. Siyempre may papel, may pa todo. Kenta kita may también malisensya. So yan over kita na yala para pida sa propio. So cosa el assessment del diatun otoridad na turnover de ustedes con este motorsiklo kay aboroto naka-open muffler? Cosa yaman impound ba? Si amugani no, hindi ka sila pwede saka not unless pagka sila violation. Yan ang issue kanila citation ticket, o may pa helmet, may pa el motor, may pa Si, tiene ba tu idea kagawad si cuánto el pena, total pena de aquel? No, I get it actually, no, el pena de ese, pero amo sila subiara, mga tabla si Mayor Kim Mediato na subiel mga penalty na dali eleksyon kung mga hindi habla ko natin hindi kita pabor pero mas bueno magtanungin para pwede. Pero as a kagawad, sabi ba tu cuánto el pena del open muffler? Si, no, kay sabi kasi 3,000. Yun, exactly. Kabar chine pa may helmet. So, kuan ba, patong yan kena. Pero nung sabi kita hindi lang magkilariklabahan el investigador. Kuan sila, comply sila ko sa bisita. Mutual violation. No helmet. Driving without license. Kabar, akil pa ordinansa ya pa sa 2025-180. Si, amo gani. Ben kuan manada no magani kita pagita na. So anyways, amo pagita tul mga kuan mga bibiyentes bakit manada reklamo. Si. Yan ang sontor de noche daw tapos daw. Tapos itingnya pa sila otro motor na habla kami na sila pa sa kin sa baka otro motor na kung nakipwede manapren kanino pasaran apren. So kanino pa siyempre pwede kita bilisin niya. Kagawad, ya tiene ba que manjunta ustedes junto con el capitán, también el otro barangay oficial del barangay Kawit para hacer el simultaneous, ablagita el aprehen, agara con el mga motorsiklo, motorista, kenta ni alina de ustedes barangay na AOR, and then si pwede ko na si agara man turn over na otoridad, ya tiene bansina junta? Amo gani katan sikap kanatun so tantay ni kita abla always kita ko pero sita pa sila tapos kita sita kanila kay siguro sa el violation nila kay kita kato din kita ticket no bale pero pwede ustedes agara. Sí, hindi po kita nagdudais, pero tama di pagkuhan niya kanila mga break, dapat iba na turnover. Oo, ansina lang. Kay sabi to na mas temprano, as yung entrevista con el District 1, Attorney Gian Enriquez, habla yo con él. El aldiato mga barangay official ba, tiene que coopera también acerca con habla kita el ordinanza na el ordinanza que tiene ba cooperación el diatun council na pwede agara con el diato mga motorista kenta agara at kenta maniya aboroto mga motorsiklo abla kanile pwede por eso kanile kagawad Nilo Molina tapay lale con el 98 barangay koopera ayuda koopera con el gobierno para esos mga violator kenta maneha aboroto motor agara con ese iman to turnover na diato otoridad. Yung trabaho lang kami siya. So, city ordinance implemented na todo barangay. So, pwede kita man-apply iwan sa city na implementation. Are kagawat, puwera ko na ese, no? Klaro ya kita kay ese, kung kanya agara, minor ese, pero no hay, debe, manda ko na ese paga el penalty. Naara kagawad, moving forward kita kagawad, ketal el barangay Kawit, especialmente na limpieza. Entro ba el barangay Kawit na tamprang, na dengue, or kosa ba?
Sí, no, bueno, kanina pregunta ko siya. Sí. Sini kita cases, nakawit kami. Sini kita included kita ng mga... Top rank. Namarang. Oh, hindi magkita basta, pero at least sini kita pakursa ng prevent kita dahil Friday, no, pwede kita kita mag-limpieta na school, pwede kita entra kami na school after classes nila, kita permiso ko principal. So yan, spray kita alya, kita para at least mag-prevent kita noon galayat. So supposed to be today kita man follow up. Dahil after 3 days, so nakita ko kita sa seminar. So pero tomorrow, continue kita ulit ng eskwela, pati mga affected areas, malos na mason, doon, man-spray ulit kita. Okay. So, kwanto reported kita dyan dengue na barangay Kawit, Kagawad? As of today, 4 pa lang kita. Sina, 4? Mayor parte, cosas donde cosas son? Zone 4, tinig kita. Zone 4, pati Zone 6. Okay, Zone 4, Zone 6. Okay. So, gracias contigo, Kagawad. Con el dito yung tiempo, siguro na mga días que viene, el cosa ustedes hace el actividad alina barangay Kawit, acerca con el limpieza, mantene con limpieza para iwas dengue kita. Baka pwede kita visitali na field ali con ustedes mismo. Sí, okay. Gracias también ustedes para pandiaton aware el mga publiko. Lalo na Hindi, dali contigo la oportunidad, dali tu mensahe con el diato mga viviendas de barangay Kawit, especialmente mantene con el limpieza. Go ahead, Kagawad. Sí. Buenas tardes again, no. Tapili kita, no, el cooperation del datos mga viviendas de Kawit, especialmente el mga kanya sita limpieza previous na country. Continue kita ulit na sa limpieza para datos kada ikuan ulit kita limpio y leo kita ng enfermedad. And again, el other zone, no, 4 and 6, 7, 8, kita también pili con el apela, no. Limpia kita kada ikuan datos mga alrededor casa, no. Todo son datos na barangay Kawit. Prepara kita para hindi na kita mucho cases dengue especialmente. Pati uno pa, kita mira kita check calor, check cuando hindi lang ng mga bata, mas mga grande, ada lang kita check para sigura kita. Pwede kita sigurado. Gracias contigo, Kagawad, na tiempo otra vez and buenas tardes. God bless. Cuidado tu. Okay. Gracias también. Gracias. Amokel, mga katropa, el boses del barangay Kagawad del barangay Kawit, Danilo Molina. Blagaan nila mga katropa, aquel motor, siklo o aquel driver, kung kenya pwede agara, yaman turnover, na police station na Indel Ayala, nuay helmet, nuay lisensya, blagita, kalabera pa el motor, menor de edad pat el tamania. Ya sigun el razon, ya dale kay anda lang asigun kompra. Apuera. Hindi kita tamang kamali. El cosa habla ka natin si Kagawad Nilo Molina ay kompra lang daw aros. Na Aura, el mismo motorsiklo. Dali si Aura. Na naka-impound na police station na Indel Ayala. Na debe paga sila magapena de ese el pamilya. Si quiere sila saka con el motor, paga sila pena. Si no quiere sila paga. Wala man kayo siyempre, kaya man issue man citation. Kaya tiene también, kailangan con el mga mayores. Manada violation mga katropa, alya pa lang na propose ordinance, el ordinanza, habla kita mga katropa, el 2025-180. Mga katropa, 3,000 kantidad niya. Anda kita na driving without license, mga katropa. Gugoy na. Anda tamang kita manada ke habla kita imprenta violation. Mungkin mga katropa do. El la cosa kita quiere, el cosa vosotros
na kere para tiene peaceful el diatun komunidad dali na diatun barangay. Ayudo ako pera también con el diatun mag-opisyal. Y también, habla kita, back to standard na kung ayaw mo ng violation. Buenas tardes, Ali con Jude Villanueva. Maskin de otro stasyon ese, naka-watching ese kanatun. Buenas tardes contigo, Li Pare. También ali ko na Michael Fernandez na Kilometer 11. Buenas tardes. Acerca también con el dengue, mga katropa. El barangay Kawit también habla kita, tamantene con el limpieza. Que ver tú, tiene sila 4 reported dengue, mga katropa. Amo tapela el mismo barangay Kagawad, ayuda mantene el limpieza, mga katropa na alrededor. Ayuda mantener el limpieza na alrededor, mga katropa, para iwas sakit. Kumukusa ka tabla si Kagawad Nilo Molinas, masking bata man, grande man, sita sintiman kun kalor, mga katropa, manda ka check yan na ospital. Manda ka check yan na ospital. Numaabla keda kumpiyansa lang. Hoy, buenas tardes. Alikun Konsehal, former Konsehal del Ciudad de Zamboanga. El pinaka-idol ng lahat. El Dimio antes Ubana na otro media station. Aratali siyempre, mga katropa. No hay otro. Jerome Santos, mga katropa. A.K.A. Joey Papaya. Buenas tardes contigo, Konsehal Idol. Mga katropa diya dun, among ka naglaltabla kita, debe mantene el limpieza. Como si katropang Marlon, del Sabado dia, mga katropa. Ay, pensa katyo, ablayo el mga stagnant water, alyan atras diamon. Ablayo para hindi este man stack up este mga katropa. Yat yeneyo ke saka mga piedra na rio. Ay, mamaneyo ko nel piagyo, andayo liba dim yung anak. Ablayo liba ka mo do saku. Puni kita si mga piedra. Kaya ese piedra, ala si kita po na yagan na mga agwayaman istangkaw. O ya po na yung piedra, arami ma istangkaw. Nama kami do kel si el lamuk alya mga katropa. Kasi kung nakel kasa, alya kel produsi ki produsi. Pero pera lang si el agwa tiyanibes kasi si running water ele, hindi gat ese, pero no kompya. Kaya tiene también que aseyo ablagita ya si kami el mantabas na alrededor, ya mantabas. Habla si Kagawad, si Kagawad ya lang. Habla si Konza, Joey Papaya, Jerome Santos, mga katropa. I'm happy for you. Thank you, Cons. Thank you so much. Thank you. Si hindi por casa con ustedes, no hay también yo aquí. Uno ustedes del mga persona que niya pwede ayuda conmigo también, Habla kita, ya conoce como Idol Marlon Garcia, el pescador de noticia. Estaba, mga katropa. Gracias con vosotros, gracias. Among kanegel kita, mga tropa, tapela kita ko nal diato mga bibiyentes sa siyudad de Zamboanga. Asikat kita, hindi abla na barangay lang, tiene clean up drive, debe, na diato na mismo casa, ase tambien kita el limpieza. Si puede hacer el clean up drive na barangay de ustedes, puede también hacer ustedes na de ustedes lo mismo casa, mga katropa, el limpieza. Mantabas con el mga debe, mantabas. Kaya el lamuk tiyanibes kasi mga katropa, taes na mga sakate. Maskin ese gane mga ropa, donde kita tadubla, tiene se ali, taes pa el mga lamuk. Mga katropa di aton. Pwera lang si El Casa di aton, Rico kita de aircon. No ay se lamuk. Si pobre kita, simple lang kita na vida. Masking kosa pa kita de down ni tausa mga katropa. Masing kosa de down ni pag kita tausa. Si dubla kita al dato magaropa, pone kita na di atong kwarto no kita kisame. Sa katuropa dito yung agel dublaw. Mira to lamok.
tardes, alina barangay patalon na. Kun di mio barkada si Bats Beles. Tamira ka natin. Buenas tardes ko na yung mga chikiting. Si Zane Bakel, Bats. Itapyan ko na dito yung baby. Bats na bats kayot ang mukha. Di mo si katandem alina apuera magkakatropa. Unto ko na di mo misis. Na kita kakambal ng misis ko. Buenas tardes, Aliko Naldimio Barcada también. El mujer mapuersa, El mujer mapuersa. El hombre mapuersa. Ronald Antonio. ¿Cuántos minuto ya lang mga katropa? Mambabay-babay at también kita. So, dali kita la oportunidad dali para mang-greet-greet kita ko na diato mga katropa. Alikon na Lolo Lando Senisa. Buenas días o buenas tardes. Brad. Lolo Lando Senisa mga katropa. Habla pa si Jude Villanueva kyo. El lamok pare si Insinyaw hindi se morde. Ini ¿qué verse? Imagine ustedes, el lamok daw si Insinyaw hindi se morde. Nakerinisir ang mga lamok sinakasa debe insinya kita. Neloko ka de pare basin pakimodo. Amo lang siyempre de negate cambia. Onde que dato mga palabra li aquela habla ken mang kontra kosakel come caldo clavo. Para ibita ko nila mga dengue mga katropa. Pabor kita mantener con el dato limpieza. Ito kal dia gani hable contigo un mes yo enferma. Un mes yo enferma, hablo dengue kayo. El cosa yo kasi mga katropa to, makito malang yung tawa-tawa magil. Tawa-tawa. Tuob. Hasta kaya pa yo, Hasta kaya pa yo. Siyempre si Tatormente Rizula man liban hospital. Hindi yo tayo insinya con ustedes, ansina ustedes kasi. Habla que ano lang ba? El resistensya lang. At antes yo con el dimyo live. Hasta onde kaya. Nadekel dia tamen mga 2 semana tamen kalor on off mga katropa. So matami yung tawa-tawa. Nagel gale sabi vosotros ko saya pasando ni mi cuerpo. Kipla. Pas mo kalegal katropa. Que verte a pas magaleo. Kaya sa tabanyo ito do noche. Na umalin man tamen sindi kita banya noche cover de noche si durmi kita junto con el de atu mujer. Dekat kita mga katropa. Eto daw, conforme ba tu apuera ya trabaho kabar durmi tunto ko dito mujer, yede tu. Maskin ken mangga hindi, di ba? Be, banya kita pero amo nga nekel iyo tabanyo tibyaw gayot. Akel kaliente ko na kontrolaw lang también mga katropa. Buenas tardes, Alikon Mary Joy Sas. Good afternoon, watching from Barangay Pamukutan po. Oy! Thank you so much, Alina Barangay Pamukutan. Na kunal mga pamilya Zaz. Specialmente kung nakatropang idol Mary Joy Sas. Na Zone 1 sa tamira ka natin magkakatropa. Sa broso kat el barbecue ali di kwan, di erbana bagal di juning, di pare, sarap gayot. Ingat-ingat sa mga biyahe, lalo na sa mga katropa natin, kakauwi pa lang mga katropa. Actualmente, di mo anak taliare standby na Ayala Gym. Espera sila kumigo bolbeo después sa kayo kanila. Hable ko nila sila nga na'y pasensya, largo pasensya kayo't kinesisita kat kita trabaha. Around ratito, bolbe kita, pasa kita, buska ulam pa, kosa manera kumpra. Siguro magkakatropa, mañana manhunto-hunto kita otra vez para na programa la sintado.
Agi pa syempre mga katropa. The one and only radio station in Zamboanga, mga katropa diaton. Jingjing Kel, si Jingjing. Yes, bien sarap gayot si Jingjing gali. Hermana di pare Juning. Sarap gat el sauce. Era si Bolbeo, chene pa era. Na mga Diaz ka bien mga katropa. Mantutok lang syempre busotros sa imanyana na programa sentado. En calor con el diamon na OIC Manager Joseph Sosobrado. Y también con el diamon na News Director Katrina Aninion. Y también con el diamon na Program Director. Program Director Miko Guapito. Y también con el diamon na technician mga katropa. Mikmik Corpus. Y también Sir Richard Bautista. Hasta la vista, baby, mga katropa. Kung ginaw kita, God bless everyone. Na dia de lunes kita, mga katropa. Kwanto dia lang. Goodbye at también el Agosto. See you September. Si man September ese, mga katropa, talia. Ramdam na natin yung Pasko. Ramdam na natin ang ramdam na natin yung simoy ng hangin. Uwi kita ni whenever I see girls and boys on the lantern on the street, I remember the chart. Chart? Ali, uya kita si. Basta, pisa sa mga September 1, September 2, September 3. Uya ustedes al mga canciones, mga katropa. Uya ustedes al mga canciones de Christmas. Aquel mga... On the 30th of Christmas, when you listen to me, burning, burning. Di ba? Pero at least feel na naman na natin yung yung bagong taon. Siyempre, siguro abla kita 2028, serka también ese mga katropa. Wala sila good vibes lang mga katropa diaton. Hasta la vista, baby. Hasta aquí lang. Gracias na de vosotros participasyon. Hunto-hunto siyempre kita mañana mga katropa. Hunto-hunto siyempre kita otra vez. Agi pa siyempre na programa El Asintado. Estel Joseres Anunciador na radyo. Katropang Marlon Fernandez Garcia, the one and only Fisherman of the Notice, El Pescador del Noticia. Buenos dias, Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga.